السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع درس جديد La communication et acte langage semaine 1 et 2. Alors l'unité 6. Décrire un jouet électronique. Les enfants ont suivi une publicité sur les jouets électroniques à la télé. Le lendemain, pendant la récréation, chacun d'eux parle du jouet qui l'a intéressé. Alors الأطفال تفرجوا في واحد الإعلان على الألعاب الإلكترونية في التلفزة. في الغد ملي مشاو للمدرسة لو لوندومان pendant la récréation في الصراحة chacun d'eux كل واحد فيهم parle du jouet qui l'a intéressé. كل واحد بدا يتكلم على ديك اللعبة اللي كتهمو. Alors, commençons par le premier élève. Maintenant, grâce à la technologie, au lieu d'aller au spectacle, c'est le spectacle qui vient chez nous. Alors, maintenant, يعني نفد الأيام ولا الآن في هذا الوقت الحالي grâce à la technologie يعني بفضل التكنولوجيا au lieu d'aller au spectacle يعوض أنك تمشي تنقل باش تشوف un spectacle c'est le spectacle qui vient chez nous. Alors le spectacle هو اللي كيجي عندنا. C'est un spectacle qui m'a impressionné. Il était formidable. Alors ici هادشي اللي كتبت لكم أنا باللون الأزرق لأن مطلوب منا غادي نجيو هنايا en te donnant de la situation et des images complètes les bulles inachevées. مطلوب منا هو أننا نكملو هاد لي بول هادو كنسميوهم دي بول. alors دي بول inachevées اللي ما كاملينش. alors حنا المطلوب منا أننا نكملوهم. alors هنا c'est un spectacle qui m'a impressionné. واحد لو سبيكتاكل اللي عجبني. il était formidable كان مزيان رائع. le héros n'avait pas peur du tout. il combat les ennemis de toute force. alors هذا اقتراح. on peut ajouter une autre phrase. le héros n'avait pas peur du tout. بطل ما كانش خايف نهائيا. il combat إذن كيدافع كيواجه les ennemis الأعداء de toute force بكل قوة ديالو. alors quatrième bulle. c'est vrai, hier nous avons vu un spectacle pour enfants. فعلا البارح hier nous avons vu تفرجنا في واحد السبيكتاكل اللي هو خاص بلي enfants. moi c'était plutôt le héros qui m'amusait avec ses grimaces drôles. alors بالنسبة لي راه لو هيرو البطل هو اللي عجبني avec ses grimaces drôles يعني الحركات ديالو العجيبة. alors هذا اقتراح. on peut dire autre chose. son corps léger l'aidait beaucoup. alors الجسم ديالو اللي خفيف ساعدو بزاف. son corps. alors هنايا كيوصفوا داك لو جوي الكترونيك ولا داك لو سبيكتاكل اللي شافو. alors ici comme un singe alors qui ronronne tout le temps. comme un singe. alors هنا كيوصفوا داك لو هيرو في داك لو سبيكتاكل اللي شافوه في ديك لا بوبليسيتي comme un singe تقارنوا بان. alors هنا بروبوزيسيون اقتراح. نتوما يمكن لكم تعملوا autre chose. alors هنا هذا هو المطلوب منا. هنا بالنسبه j'observe je découvre je regarde les images et je lis le contenu des bulles. هادشي اللي عملنا شرحت لكم. j'élabore avec mes camarades du groupe des phrases pour compléter le contenu. اذا هادشي هو اللي عملنا كملنا دوك les bulles inachevées. je présente mes propositions au groupe classe. داكشي اللي عملت نقدمو les amis ديالي en classe. alors هنا نجيو pour retenir. alors qu'est-ce qu'on a retenu. voilà, pour décrire un jouet je commence par préciser. إلا غادي نوصف واحد لو جوي الكتروني كيف ما كتشوفوا هنايا الامر كيتعلق لينا décrire un jouet électronique.
Alors pour décrire un jouet واحد اللعبة إلكترونية je commence par préciser. إذا كنبدا أول شيء بتحديد لا طاي. alors دوك لو جوي إلكتروني كيفاش عامل لا طاي ديالو et sa force عفوا sa forme الشكل ديالو واش grand ولا petit ولا. alors c'est parti les piles de recharge الأجزاء ديالو واش كنعملوا له دوك لي بيل دوك الحجرات اللي كيخدموا. je décris aussi comment il fonctionne. تندير ايضا يعني كيفاش كيتحرك كيفاش كيخدم مارش واش كيتحرك اغيط فاش كيوقف recherche des fonctions mode d'emploi. هنا باش نعرف واحد لو جوي الكترونيك لعبه الكترونيه دائما كنشرو معاه واحد لو مود دومبلوا طريقه استعمال. اذا هي اللي غنستعملو باش يعني نشوفو ديك الطريقه كومون il fonctionne كيفاش كيخدم. الوغ هنايا je participe à la recherche des paroles manquantes dans les bulles. نفس الاسئله كتعاود. je prends par cœur les répliques. alors هاد لي ريبليك نحفظهم. je présente avec mes camarades les travaux réalisés. هاد لي travaux اللي عملنا نقدمهم لي زاليف اللي معايا في لا كلاس. j'écoute les remarques des autres groupes. طبعا هذا العمل هذا كيقترحوا لنا الاستاذ اننا كنعملو اون جروب في مجموعات. اذا بيان سور تيكون لو بارطاج اونطخ لي جروب كل جروب تيقرا داكشي اللي عمل. الوغ هنايا كتبقى دائما كما كنقول لكم لا كومونيكاسيون اكت لونغاج سي الوغ هي فرصه سي لوكازيون دو بارلي اي دو communiquer avec l'autrui. alors voilà c'est tout. إلى درس مقبل إن شاء الله.